Jorani kok panda nanya ni bagi nasing tausa kapan itu tak tebuk jodoh langsung kok tini ni jorani kok panda wo. Kapan tak tebuk song tini norok jorani kok panda kanawi tongo 9 tarik Januari 2026 bisi. Tini ni jorani kok panda ni kotor kok tema thumi mani bisingo. Biruti dolok bai eman regani bumung selai BBG Ramji खालामनानै माने विकसित भारत ग्रामीण रुरल आबहायता एक्ट आबहाय इनखाय ग्यारान्टि एक्ट अ बनो साममानि नतीनाय बिरोधी दल रक जेमन कांग्रेस सीपीएम रक जे खातमा फुलुगि दंमोन आबनो मिया मंत्री रतनलाल नाथ सावि खिनारमोन यागुलो इरितेसा हाय हाय खासनि मंत्रीफोरा डॉक्टर मानिक साहा प्रेस मीट खालामनानै बिसिंतै BJP पार्टी ऑफिस तिनी BJP नि प्रभारी न लामसंगा बाक्सानो ओ केंद्र नि स्कीम न बुजिया अंगि तमनि को न बुजिरानि बागै तिनी प्रेस मीट खाइ साखलायखा जे आगि रेगा नि सामु मान थग्रमानि ग्यारान्टि रो फानो ग्यारान्टि इंया ताबो एकदम 100 दिन से आगि के तो एमएन रेगा ताबो 125 दिन सामु मान सुग्रनाय तै आबोनि बागै जे स्कीमो रां गोबां खा फाइ दङ आबनो बुजियाव आहायनो एरें कक्सिल चलाय दङ आबो कुनुया हनै सावि खनारबानि नायग्रानि मन्त्रीफोरनि प्रेस मिट खामानि क অধীনে রাজ্য সরকারের যে বপন ও কাটাই সংক্রান্ত প্রধান কৃষি কার্যক্রমের জন্য মোট 60 দিনের একটি সময়কাল নির্ধারণের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। স্টেট গভর্নমেন্ট ডিসিশন নেবে যে কখন কৃষি সময় যাতে কৃষি সময়ের জন্য 365 ডে তো 365 ডেজের মধ্যে 2 মাস আমরা সাধারণত এই বপন এবং যে কাটাই সংক্রান্ত থাকে এটা স্টেট গভর্নমেন্ট তার অবস্থা বুঝে সেটা ডিসিশন নেবে তখন কিন্তু সেখানে তাদেরকে কোনো কাজ দেওয়া হবে না যাতে করে মানে এগ্রিকালচারে কোনো ডিসরাপশন না আসে তাহলে 365 থেকে যদি আমরা 60 মাইনাস করি তাহলে 305 ডেজ হয় 305 ডেজের মধ্যে আমরা এই যে 100 থেকে 125 দিন করলাম সেই 125 দিনের কাজটা আমরা তাদের কাছে ডিস্ট্রিবিউশন আমরা করব তো এর ফলে কিন্তু একটা প্র্যাকটিক্যাল এটা বিষয় বাস্তবায়িত হবে এবং আমার মনে হয় যে কৃষি কার্যে কোনো রকম আমাদের কারণ আমরা সবাই জানি আমাদের জিএসডিপি বলুন জিডিপি বলুন কৃষি প্রধান ভারত কৃষি প্রধান ত্রিপুরা সেখানে কৃষি কার্যে কিন্তু প্রবলেম হয় প্রশাসনিক ব্যয়ের সীমা বৃদ্ধি করা হয়েছে আগে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ওয়ার্কের জন্য খুব কম পয়সা ছিল আগে ছিল মাত্র 6% এই যে প্রশাসনিক ব্যয় সেই থেকে বাড়িয়ে 9% করা হয়েছে এর ফলে গ্রাউন্ডে যারা মাঠে থাকবে তাদের কিন্তু পরিষেবা অনেক সেটা নিশ্চয়তা করা হবে এবং ক্যাপাসিটি বিল্ডিং এবং খুব মসৃণ বাস্তবায়ন সেটা সম্ভব এই যে নতুন আইন সংক্রান্ত শুধুমাত্র সরকারি আর অফিসিয়াল যে সাইট সেখান থেকে কিন্তু সেটা সংগ্রহ করতে হবে যেখানে খুশি সেখান থেকে করা যাবে না এবং তার জন্য যে তথ্য সংশ্লিষ্ট দপ্তর থেকে জানা যেতে পারে এমজিএন রেগা এই যে চলমান যে সকল কাজ সম্পূর্ণভাবে সুরক্ষিত থাকবে এমন না এমজিএন রেগা চলে যাবে এখন এটা পাশাপাশি চলতে থাকবে মানে গ্যাপ যেন না থাকে তো এমজিএন রেগা অনেকে বলবে এমজিএন রেগা শেষ এমন না কাজ চলতে থাকবে পাশাপাশি আমাদের এই যে বিবিজি রামজি এটাও চলতে থাকবে আস্তে আস্তে করে যখন সেটাকে টেক আপ করে নেবে যাতে মানে গ্রামীণ এলাকার যারা রোজগার পাচ্ছে তাদের সমস্যা না হয় এটা যখন खापांनि ताउते बखौ जं खासे खापांनि बखाति ताबो सुख चाबा जागना गोबांमा स्कीमो सामुं खलाय दंमानि गोबांमा बुजियानो बुजिरनानै ताइ इनफरमेशन एबा तथ्य एबा ककथुम रनानि बागिनाय हास्ते खापांनि मन्त्रि सिमि दागि फां संरक बेबांनो ताबो प्रेस मिट खामानि बिसिंनि साइ दंमानि ककतमा मिया डीजी पुलिस नि डीजी डाइरेक्टर जनरल अनुराग धनकर बो ककतमा थुनेरनि पान्दा खाइ साखलायखा 8.33% क्राइम माने बलायमानि पगायमानि बाखलायमानि रक कि सावै थांका ताबो कमिखा हास्तेव नै साखै खोदारखा आबनो तिने रिएक्शन मतंग तिनी
फेबा मियानि प्रेस मिट ना आंदर सराय सराय साइमे बागि ताबुक सारा नायमानि जे बांलादेश जे ताबुक नासराय बथालाय तंलायमानि बागै हिंदू नो बथालाय तंलायमानि बागै भारत बरक फाइने हिनि सामारक नेक चिकेन नि नेक हिनि मारक नॉर्थ ईस्ट सकागना मारक आ कक तुमारक न तिनाय Bongko DG Onrak Saikanaraka Bangladesh Niwa Sereng Masijab Halok Triprawo Mungsa Deramung Rimang Lak Omo Pura 2025 bisiwo गोबां पुलिसनि सामंसा सामानि रखनो सानानै थाङै दिनै मिया प्रेस मिट खाय सामानि क त्रिपुरानि हा आरिव BSF मरगै दङ हा आरिव दुइटा लाइन पुलिस दङ ताइ आरनो बरक सिक्युरिट माने कुनु केबो खलाइमेया हामिया आमहेनि साका हास्ते पुलिसनि दागि फां अख्रा अनरा गा सांग्रं सानि ककमा थुंगरे पान्दाव बिसाव पुलिस ताम ताम खलाइके आब्रमन बसाका सारा थाङै साका लाइट थांनाय बिसिव has business like ek bos bisiwo 8.30% crime komika bolaimen bathamani 2025 bisiwo hasteo jotoi 3698 ta se case ngo bolaimani bathlaimani batharjakmani garo 2024 bisiwo hungke 4033 ngi thangka kajeno taklai 2025 crime komi wi thangka लाइथांनाय कुरि बसरनि स्लाइ जतनिसाय कम केस खलाइखा लाइथांनाय बिसिव हनै नॉर्थ ईस्ट नि बिसिंगो जे नॉर्थ ईस्ट भारतनि बिसिंगो जे उनको मामला उनखा केस उनखा आबुन परे जे बाजार जागमानि आबो त्रिपुरा जतनि साकावनो गोबां माजरा रजाखा माने सास्ति रजाखा हास्तेव 31% केस नि माजरा रजाखा गयांते बाबसे फेजिं सेकेंड थायो हंके आसाम मो आबो उनको माजरा रमानी परसेंटेज 26% सी त्रिपुरा के 31% के जे क्राइम का सुनाई पुलिस रग नि कतर सामुं तांगमानी बागिनो ओ रिजल्ट मानखा नि साका ब साका हास्तेव बथारजाकमानी पातिमुं 18.10% कमिखा 2025 95 सगि दंमानी सिगांनि बोसोर दंमानी 116 ता बोजाकमानी चप्रजाकमानी पातिमुं 14.20 आबो किसाखा ताबो 2025 आमहाय केस माने 699 ता आरो 2024 तमखे 815 ता डांगा हेबा बलाय तगलाय माने पातिमुंनि स्लाइ 2025 17 ता माने बलाय तगलाय माने दल दल के बलाय माने डांगा माने 2024 का 23 तांखा बरि नो रमफेरे सकलाय क्लाइमानि बथारमानि मुङै आ पातिमुं बहायनो 724 नि सिमि ताबुक 665 ताबो ङै फाइका ताइ बांलिया सरक माने लाहार पातिमुङो पुलिस दाइ थांसाका जुदाको खलाय कराक नायकल मुंनि बागै 2025 बिसिबो लाहार पातिमुं एक्सन लाइका 8.8% 2025 520 ता पातिमुं से पातिसिबो 2024 तमनि 578 ता ताबुक के 520 ता से अंसियो इनके बेलाय के किरमा सिजा के पातिमुं पातिका 14.55% 182 ता आबो खाइजगि थांका सिगांनि बोसोराव 213 ता तमनि 213 ता 2024 2025 के 182 ता आबोगिनो त्रिपुरा ताबुक लाहार पातिमुंगबो किसाका हनै साका इनके 2023 बिसिबो जतनिसाय लाखो पातिमुं 34.6% खारखनै बजे सामानि अकक रगनो बांलादेशी इन्फिल्ट्रेशन राजा साथि हाबमानि रगनो बाहायनो ब काहमके साइमानलिया बसुक बरगनो राजा साथि हाबनाय रगनो किटलि रखनमांखा आबुनि हिसाब रलिया खनायादि बिनि पुलियानि सिबिनो ऑपरेस मी That part in northeast regions area because recently you might have seen कि असम पुलिस ने अपना एक वो निकाला था कि हमारा 26% हो गया कन्विक्शन तो हमारा जो है नॉर्थ ईस्ट में हमारा अच्छा So is there any report related to infiltration or exfiltration in the neighboring countries? देखिएगा इन्फिल्ट्रेशन के बारे में हम लगातार एक्शन ले रहे हैं और इन्फिल्ट्रेशन जो है इस साल में कंपैरेटिवली जो हमारी ऑब्जर्वेशन है क्योंकि हम BSF और विभिन्न सेंट्रल एजेंसीज के साथ में कार्य कर रहे हैं और हम खुद भी जॉइंट पेट्रोलिंग कर रहे हैं BSF के साथ में बॉर्डर एरिया में साथ ही साथ हमारे जो है कैंप्स भी हैं बॉर्डर एरियाज में हमने सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस कैंप्स भी लगाए हुए हैं
तो उस सब को हमने क्लोज ऑब्जर्वेशन साथ साथ जो रेलवे स्टेशन है, बस स्टैंड है, यहाँ पे भी हमारी टीम से तो इनफिल्ट्रेशन कंपैरेटिवली कम हुआ है लास्ट ईयर। सर अपने पूरा त्रिपुरा का जो रोड एक्सीडेंट हुआ है उसके बारे में सिमिलरली अगर गाड़ियों का देखा जाए कि गाड़ियां पर 10,000 पॉपुलेशन ऑफ व्हीकल्स कितने एक्सीडेंट होते हैं, तो नेशनल लेवल पे जो एवरेज था वो 11.4% था और त्रिपुरा का ऑलरेडी लो था 8.5, लेकिन अभी ये 6 पे आ गया है, 6 एक्सीडेंट्स पर 10,000 ऑफ पॉपुलेशन। सिमिलरली पर्सन्स किल्ड जो नेशनल एवरेज है वो 12.5 पर्सन्स किल्ड पर लैक ऑफ पॉपुलेशन इन रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट। हमारा इस साल का एवरेज जो आ रहा है 4.7 आ रहा है, ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ नेशनल एवरेज। मेन इसमें कहना यह है कि इस साल हमारे जो गाड़ियों में करीब नंबर ऑफ व्हीकल्स 8.11 लाख से बढ़कर 8.67 लाख हो गए 2025, तो करीब 8% की इंक्रीज है गाड़ियों में, जबकि हमने जो रिडक्शन किया टोटल नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स में वो 8.82%, डिस्पाइट इंक्रीज इन नंबर ऑफ व्हीकल्स। ये हमारे लिए चैलेंज था कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स को कैसे कम किया जाए, क्योंकि 23, 22, 23, 24 में मार्जिनली हर साल थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा था। दिस इज इन लास्ट 4 ईयर फॉर द फर्स्ट टाइम it has come down by 8% in 2025। दूसरा हमारा जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय का ये हमें निर्देश है कि नशा मुक्त त्रिपुरा अभियान में त्रिपुरा पुलिस को आगे बढ़ के कार्य करना है, और उसी निर्देश के अंतर्गत हम लोग नशा मुक्त त्रिपुरा अभियान में सभी लोग एज ए टीम हम जुड़े हुए हैं। तो हमारा जो एनफोर्समेंट हुआ है एनडीपीएस केसेस में, नार्कोटिक ड्रग्स में, इस साल हमारा एनफोर्समेंट बढ़ा है और करीब 11% बढ़ा है। आप तो सभी को मालूम है कि एनडीपीएस ही एक ऐसा केस होता है जिसमें कि कंप्लेनेंट पुलिस होती है, क्योंकि हम जितना भी डिटेक्ट करते हैं, जितना भी पकड़ते हैं, फिर उसकी कंप्लेंट हम खुद कराते हैं, कोई प्राइवेट पर्सन नहीं। तो 11% इंक्रीज हुई है हमारे डिटेक्शन में और केस रजिस्ट्रेशन में, एनडीपीएस की केस रजिस्ट्रेशन करने, क्योंकि हमने ज्यादा डिटेक्शन किया इस साल एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर। लास्ट ईयर जो टोटल केसेस थे 470 थे, इस बार 522, इंक्रीज ऑफ 11%। और अदर मिसलेनियस केसेस जो है उसमें 8% का रिडक्शन है। तो जैसे कि मैंने बताया, इस साल हमारे टोटल केसेस हैं 3698 एज कंपेयर टू 4033 लास्ट ईयर, रजिस्टरिंग डिक्रीज ऑफ 8.3%। yang au je police ni DG Anurag Dhankar kok saklaimani kok no haste hapang no khapur nani bagai haste hapang ni kaham kok sawo kubui kok no saya tam ni hinba je Tripura hawo law and order eba kerong raja ro chawai thangbai kya ko chamo sase tabo kongma borok bujagi tongkha office tok khurumjagi tongkha bulai tongkha botharjagi tongkha romfrejagi tongkha kongma sekjagi tongkha seplajagi tongkha आ जगह लॉ एंड ऑर्डर नो बाहिगे तंगनि साका नै कक सिचाका एलओपी जितेंद्र चौधरी तिनी प्रेस मीट खाइमानि बिसिंतै ब साइखनारका हास्तेओ जे विरोधी पार्टी नि बर बुजाकमानि रिफ्रिजाकमानि सबाइजाकमानि सौजाकमानि सालब्रम ब्रुक सगि तंगके बाहिगे लॉ एंड ऑर्डर काहामनि साका नै कक सिचाका जितेंद्र चौधरी। আমাদের রাজ্যের সম্মানিত পুলিশের মহানির্দেশক অনুরাগ ধানকর সাহেব, তিনি তার অধস্তনদেরকে নিয়ে গত 2025 ইংরাজির আইন শৃঙ্খলার একটা যে এই কি বলে তার টোটাল
একটা চিত্র তিনি আবিষ্কার করেছেন। ধনকর সাহেব আমি চিনি বহু আগে থেকেই, ব্যক্তিগতভাবে খুবই ভদ্রলোক এবং ওয়ান অফ দি অনেস্ট অফিসার্স। কিন্তু তার কাছ থেকে যে বৃত্তান্ত গতকাল শুনলাম, আমি শুধু নই, যারাই শুনেছেন বা আজকে পত্রিকা দেখেছেন তারা নিশ্চয়ই আশ্চর্যান্বিত হয়েছেন। কিন্তু ধনকর সাহেব কেন এরকম আরো উচ্চপদস্থ অনেক সরকারি এই সাধারণ প্রশাসন এবং আরক্ষা প্রশাসন তারা বাধ্য, আমাদের রাজ্যে যে ধরনের প্রশাসন ব্যবস্থা চলছে তাদের তৈরি করা এবং সরকারের সমস্ত অপদার্থতা, অকর্মণ্যতা এবং সংবিধান বিরোধী কার্যকলাপকে আড়াল করার জন্য অসত্য তথ্য প্রকাশ করে দিয়ে সরকারকে খুশি করা। আমি নিশ্চিত ধনকর সাহেব এবং তার যারা এই সহকর্মীরা তারাও এটা এই প্রকাশ করতে গিয়ে তারা খুব খুশি মনে তা করেছেন মনে হয় না। এবং আপনাদের বিশেষ করে চ্যানেলগুলোতে যে ছবি দেখেছি, ওনার কতগুলো প্রশ্ন যখন আপনারা করলেন যে আপনার অফিসের সামনে এইভাবে বিরোধী দল নেতার এই জনসভা আক্রান্ত হয়, আওয়াজ তোলা হয়, জ্যান্ত চামড়া ছুঁড়ে নেওয়ার জন্য, দিন দুপুরে বিরোধী দলের পার্টি অফিস কর্মসূচি আক্রান্ত হয়, প্রত্যেক দিন নারী নির্যাতন, তার সাথে হলো যে অপরাধ, নেশা, তারপরে এই দুর্ঘটনা, যে সংখ্যায় আপনি যে সংখ্যা তুলে ধরেছেন তার সাথে বাস্তবের কোনো মিল নেই। তো তারই কয়েকটা বলছি, সবটা তো বলা এত সময় নিতে পারবো এই দেবেন না আপনারাও। তিনি বলেছেন যে 20 বছরের মধ্যে নাকি ত্রিপুরার যে সবচেয়ে কম অপরাধ হয়েছে গেল বছর 2025 এবং গত বছরের তুলনায় 8.33% লেস। তো সেই জায়গায় বলবো যে তিনি বলেছেন ক্রাইম এগেনস্ট ওমেন 726টা থেকে নেমে 665টা হয়েছে, অ্যাক্সিডেন্ট কমেছে, 365 দিন এমন দিন যায় না একজন, দুজন, তিনজন অ্যাক্সিডেন্টে মারা যাচ্ছেন না, পঙ্গু হয়ে যাচ্ছেন না। তিনি বলছেন রায়টের ঘটনা নেই বা কমছে। তারপরে এই যে নারী পাচার, মানব পাচার, এই ঘটনাগুলো একেবারে নেগলিজিবল। ড্রাগ ইত্যাদি সম্পর্কে বলেছেন এটা নিয়ন্ত্রণে আছে। এটা আমি বলবো। এবং তিনি বলছেন 31% কনভিকশন হচ্ছে। আমি আশ্চর্য, কেন 0% বললেন না, 100% বললেন না? অপরাধ 8.33 কেন বললেন না তিনি আগের গত বছরের তুলনায় 90% কমে গেছে, অপরাধই নেই? এখন দিন দুপুর আক্রমণ হয়, বাড়ি পুড়িয়ে ফেলা হয়, পার্টি অফিসে আক্রমণ হয়। এনসিসি থানার পাশে এমএলএ হোস্টেলে ঢুকে এমএলএদেরকে খুন করার জন্য সেখানে হুমকি দেওয়া হয়, একজন গ্রেপ্তার হয় না। ওয়াগন ভর্তি নেশাদ্রব্য ধরা পড়ে, আর প্রতিদিন পত্রিকাতে বিভিন্ন থানা থেকে তারা এই বিবৃতি প্রকাশ করছেন এত হাজার, এত লক্ষ গাঁজা গাছ কেটেছেন, এত কোটি টাকার ইয়াবা ধরা পড়ছে। সেদিন ডিআরআই, ডিপার্টমেন্ট অফ রেভিনিউ ইন্টেলিজেন্স, 2 থানার নাকের ডগাতে যে ত্রিপুরা পুলিশকে ঘুমিয়ে রেখে সেখানে 22 কোটি টাকার নগদ টাকা এবং কেজি কেজি সোনা ধরেছেন। তো এগুলো 8.33% অপরাধ কমে গেল। তারপর এরকম বহু ঘটনা হয়, এফআইআর করা হয়, থানা এফআইআর নেয় না। আমি অন্য কথা, দূরের কথা বলছি না। এই যে গত 24 তারিখে ডিজি অফিসের সামনে জনসভার উপর আক্রমণ হলো পুলিশের সামনে।
Hingga kapal ni tahta bukuk song obong geto LPG Tendra Chaudhary je haste law and order keri mani kebang ma dalo boro deraka sebai jaka sukrup jagi tong sigri jagi tong seple jagi tong phanke jaga nahar jagi tong aba herokno bokok khorsaka aboni ya gulo phalike tipramo thaka salbrum joining salbaria tabo uposteng TTC election dogoi BJP ya ke tipramo tha phaimani salbrum ni kok toma mia se oro চন্দ্রমহল জয়নিং রিপাইমানি তিনটাই সাহায্য হাই অবংকে মহারানী চেলাগাং নি কাইসে দং আইং কনস্টিটুয়েন্সি অব দনপুর বা ক আইং ক আমসাইনি ন দামজা উদয়পুর আমসাইনি আরনি বড়রক বাহাইনো যে তিপ্রা মত থাওনো ছয় লামা বুবাগ্রানি লামানো ছয় লামা যে বড়রক তিপ্রা সারকনি হামক্রাইনি কক সাইতং খো বুবাগ্রা কেবা আবনো কেবেং নাইকে যতন বিজেপি সিপিএম কংগ্রেস ন্যাশনাল পার্টির বরক বাজে থাংমালিয়া নেই তিনি লাই থাংনাই 2021 TTADC ইলেকশন নির্দল বাতাইনাই খরকসা তাই খরকসাকে TPF দেঙি বাতাইনাই বরক তুমুন আফ্রো তিপ্রামত হনো বোর্ড রেখে আ কনস্টিটিউয়েন্সিও তিপ্রামত সাপাই সামু বরক নিজেনো খোকবাই থাং সাপাইকে তিনি কানা যাদি অর চন্দ্রমহল তিনি 9 জন আদাসা লিডার বরনি বিসিতি প্রায় 4-5,000 ভোটার দङ বরক তিনি জয়নিং রে ফাইগ্রা খা বুবাগ্রানি ইয়াগ্রম নাই মন্ত্রী বৃষকেতু দেববর্মা নিয়াক্তই তাই লামছগৈ নাহারকা স্পোক্সপারসন আগিনি MLA রাজেশ্বর দেববর্মা আগিনি মন্ত্রী মেবার কুমার জমাতিয়া YTF নি GS জেমস দেববর্মা সঙ্গে ইয়াক্তই তাই রথীন্দ্র জমাতিয়া সঙ্গে ইয়াক্তই লামছগজাখা খরাইনি বরনি খবক Today 9-10 আজকে আবার গতকালকে 8 তারিখে আমাদের এখানে জয়নিং প্রোগ্রাম হয়েছে আজকেও আমরা 21 নং মহারানী চেলাগাং ADC কনস্টিটুয়েন্সি এখানে বিভিন্ন পার্টির আমাদের লিডার্সরা আজকে এখানে জয়েন করবেন স্পেশালি 8 জন লিডার মহারানী চেলাগাংয়ের 8 জন লিডার বিজেপি থেকে এবং একজন ইম্পর্টেন্ট লিডার যিনি 2021 সালে ওখানে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্যান্ডিডেট ছিলেন উনি সহ টোটাল 8 জন লিডার আজকে আমাদের ত্রিপুরামথাতে জয়েন করছে আমি আমাদের স্পোক্সপারসন ত্রিপুরামথার স্পোক্সপারসন রাজেশ্বর দেববর্মাকে আমার মাইকে দিচ্ছি উনি আজকে কে এসেছেন ইন্ট্রোডাকশন দেবেন আর আমাদের পার্টি থেকে আমাদের এক্স মিনিস্টার শ্রী মেবার কুমার জমাতিয়া জি আছেন আমাদের YTF জেনারেল সেক্রেটারি জেমস দেববর্মা এবং ত্রিপুরামথার লিডার্স আমাদের এখানে রথীন্দ্র জমাতিয়া आं सानैनि बोसोरफोरनिफ्राय महाय दिनै आं सिगां 2021 आं जि 21 नं महारानी चेलागां TPFनि खरसा आदंगै दंमानि उजराव जोंनि बाय सेंग्राफोरा जमायनाय बर'हानि हरनो कैंडिडेट और बिसिनि किछुटा जिकुनु एकटा कौशलयैनो माने विभाग आइजे आं ओइयानिकिनि पक्षफोरनि किछुटा तमा बाहायनो लागै आं TPFनि थांनि माबाय एरपरे जे महारानी चेलागांव हाइनि आंके काजै चिनि जे त्रिपुरा मथा महाराजा नेतृत्वे जे थानसानि खैनाय जे त्रिपुरा मथा खैनाय पार्टी खलाय दंमोन बनो जयन खालामो जबे दुर्भाग्यबशत जों सिरिकलायलिया जों वानसकलायलियानि कारनैनो अमहायनो थांखा एरपरे जयनिं माने उंलायफैखा BJP बाय BJP पे एरन उंलायखा डायलेक्ट परे अबंलायखा जों BJP नि उंलायनाय सामतांनाय माने बिसिंथि आं एरपरे ओंखायनो मण्डलाव आं मण्डलनि खरसा आदंगै फैखा मण्डल कमिटिनि हागे आं मण्डल कमिटियाव तंमानि बिसिंथि अनेक अरण्य जे नुखा जे
सबका साथ सबका विश्वास सबका प्रयास लिने जे सामाने उ कक्थाय बो माने उल्टासी केसे नुक्सु जे आं बरनियो सठिक नक मण्डल प्रस्ताव हिसाबै कक्सा कांके बनि एगेन्स्ट दादा आंनि कथा बेसि जाने इ उमो हासि प्रस्ताव हिसाबै कक्सा दा आरा अमताय सत्य कक्सानाय सानानि बिसिङाव थांनांके बनि एगेन्स्ट मुंसि अबखाय जागा এই কারণে आं जे वान सखाजे बीजेपीओ कोनो सबका साथ सबका विश्वास नि कोनो सठिक नि प्रमाण गरै हाकिन आं नगो हानि बागै आं वान सखै दंगाजे आं नवसे आसौै दंसिनाय आं पलिटिकल नि अब हिनिया हिनिया आं वान सु दंमोन जरावो दिनै आंनि ताको उदयपुर गुमटी डिस्ट्रिक्ट नि ब्लक जोनाल चेयरमैन बनी बो आं बेकरंखा उ गोरों माने बिसिंतै नांनाय जोंनि नेक्स्ट जेनेरेशन जोंनि बरफनि नेक्स्ट जेनेरेशन बनो नाहरिनायखा माला दं आं आसक दङ इंला जोंनि महाराजा अब बनो जों लगेरनानै नांसिनाय अमा हायख्लाय वान सबै दिनै आं आरो जोंनि जे त्रिपुरा मथा पार्टी महाराजानि जे हामजाकमुनि बिसिंतै महाराजा हामजाकमुनि बिसिंतै आं दिनै अरो जयनिं खालामबाय तेबो सानानि मुसुखौ जों अरो जागा नगो गोबां ताक्ट खौयै दंमैया मीडिया जुग नि माध्यमे यूट्यूब मध्य आं नुक दं जे गुबै सामों थांनाय आबोनि जागावनो जिकुनु पार्टी राजो सीपीएम कांग्रेस एगेन बासा एकमात्र नुगु जेसिनि महाराजा बो कायसासी त्रिपुरा मथासी जेसिनि लीडर बर कायसासी कबैयो बासै सामों थांमोनि नुगु जों नुखाजे कत बन्जित बोरै रेप खायजाखो कत गारि थथायजाखो आमं थथायजाक बिसिमफोर बन निजेसो केस बन निजेसो एक्सिडेन्ट एक्सिडेन्ट का अमथाय प्रमाण फनुजा रहो जोंनि पलिटिकल आमं करिखा माने अब इकोनॉमिक नि पावर करिखा पलिटिकल पावर करिखा बेबाकनो बन्जित दंखा आबोरनो आं चिन्ता खायैनो दिनै आं वान सखौ दिनै नेक्स्ट जेनेरेशन बाननांनाय महाराजा जे गुबै बनि जे सामुंदां माने जोंनि उख्लंमोनो जों जे दंड दशा जे आबो एक्सिडेंट जेकुनु जागावो बसिनि बसखांगोनो बासा गई जास्टिकनि जेकुनु क्लायेन्टनि बागै बासायनि आनि बागै आं वान सखौ तैबो नगो गोबां नगो गरांग रुद्रपालनि जे नुक माने आबर बेबाकनो जों नगैनो दं आनि बागै आं कन्यानि मुसुखौ जोंनि राजा नि याग्रमै राजाना आं कन्यानि मुसु आं बनि याग्रम दिनैनि सिम आं याग्रम फैसा बनिनि सामोन yang Tipra Motha Agartala joining Kai Baksano, Tai Kaisa Salbrum joining Mani Tongo MDC Hongsu Kumar Tripura. Tini Long Trai Valley Samonu Amsani, Purnodon Rosa, Obahanyo, Dorvendro Tripura, Kusum Tripura, MDC Hongsu Tripura Suni Yaktui, Ekatris to side voter. Tipra Motho Banaro Palioka BJP Yakarlaye, Obo Tai Kaisa, Salbrum Mani Tomoni joining the Bisigo. MDC Hongsu Kumar Tripura Suni Samuno, Nuglai Manu Kalokoro, 983 in Mangliro. Kari painai sini tak kogoro mukosono kabai kubai langsung. BJP yakari Tipra Motha ko bagai sekra wes kamu kaya ni bagai painai sini tak kogoro mukosono langsung. Bagai long lip, bagai long lip, bagai long lip, Tipra Motha long lip, bagai ke. Tipra Motha ke. DWF ke. YTF ke. BJP나 한자야 한타이가 디프라모타나 한다게 에몬디 선물라 정례제야 에몬디 아타라 에 소모여 정보들 가보는 바이러가 저 따보가 제야 에 정수가 디프라모타 에
हामजागे जों फैयो Apong nubong tamo, हाँ nene bong tamo. पद्म सिंह त्रिपुरा Asa takok nene bong tamo. गीतजी त्रिपुरा Asa nong bo patine iya karo tene bo pate join khaika. তিনি বিজেপি ইয়া করে ত্রিপুরানো থাও সংখ্যাংনানি বাগै হামজাগै এবং আবনে বাগै আম ফেयो গতমানি বাই ফাই আব দুঃখের বিষয় যেমন 18 বিধানসভা ইলেকশন সময় অনেক কষ্ট থাকে টিকা পারো অনেক পারাবো লিডার মানে 5 বছর 5 বছর পর্যন্ত 23 পর্যন্ত চালকে টিকা পুরাপুরি রহমত পারবো অন্যান্য মানে সেবকের টিকা লিডার চালাবো ঠিক আছে যে মানে 23 বিধানসভা মানে 6 মাস পরে খেচা সংখ্যা মানে 5 বছর মাখাইছিলেন লিডার ঠিক আছে লিডার তার নিয়োগ থেকে এরপরে নাই নাইখা নাইখা তারপর যা মিটিং বরিয়া লোক লইয়া পয়সা বানিয়ে দিলে যে কোনো দাবি দেওয়া যে কোনো মিটিং সালা জানে তারা যে কোনো আনো রেজিস্ট্রি ইন্ডিয়া খবর কালিয়া আনি নো করে মেম্বার মানে সিলেক্ট হিসাবে মেম্বার পড়ত যে মানে নগো গামে থানি তোমাকে তো বাইগনা আরে পড়ত খোঁজ খবর Laya. Acha ঠিক আছে নরং তো ও যে পুন্নদার ওয়াজা পারানি পারাবাই যে মানিকপুর বাজার অমত বেশি হাক চালিয়া দো হাক চালিয়া এমলে নরনি পারাগ কোনো সুবিধা অসুবিধা কোনো মালাইতে ফাই নরগায় মালাই ফাইয়া বলে মালা ফাইয়া না আচ্ছা ঠিক আছে ইনকে না বিজেপি তো তাং মাখা বিজেপি তো এমন লোক রকম মাখা নং মাখা বাগান বাবু কামিও তিনি ও জয়নিং পান্ডাও মতো Pula Krumka, ini Manipur, di sini Punadaru ada paro kaisa, Jogdang Soba, berarti kacauan Singapura, tapi ini di Pino, ya kare, bukan ini, itu yang harga ini, ekotris kita lain putar, jadi biar gai khabari tade bokchong joining laimani jak nanglai jak tai tabo rungsnai rokni bakhakti bo haino tini tribal welfare department to belai khene wanama sinja kaisa gotona angthaka je student organization nei kono obo organization ya phiaba khado jago student rok tini B.Ed khlai jawni rok borokni stipend mayangni tribal welfare gorkha bostio thangi talar laikha sirikhok laikha khadoma phunuk laikha paithak jora tribal welfare department ni officer খারি থাংনাই মানে কাসো লাইখা তাই রাং ঘুষ জানানাই রখনি লাইনে খরাং সিত্রা লাইখা ফিয়াবা বরক জাইखेর খাদমা ফুরুক লাইখা খালানি আগে তিনি মাংপ্লি রক ন স্টুডেন্ট রক খাদো যাক পরে নিমিনে টিপ্রাসা হামগ্রাইবো মুই রাং তো বুই রাং রজে এবাগै অ খাদমান নখাতি নংলেন নাংখাতিনি হাপাংনি বরক Minister by Malay Minister House ngai norok tawanadi Tribal Welfare Minister Sinishar because they Burma by Malayka but boss ongo sono asus kaje yes norong nai but norok ongo oro thangi Malay di inka oro phai Malayka kala chem oma hai kongno sauze nong amte problem technical issue ai issue are technical issue hungka angka ba ongo chini ongo SMS judicial ni other problem technical issue ke batamba others problem bank problem other link kare আমার কি ফুনুক দিতা টেকনিক্যাল প্রবলেম কেবা জনম থেকে হ্যারাসমেন্ট খাইতো নিও টোটালি বরক রাং চাখা রাং চাউইছিনি স্টুডেন্ট নি রাং ন বরক চাই পেকাইছি চাউইনি তাবো বরক রাং রিয়া মুই তো হাইছি জন গুরাই ফেরাই তো এভরি বংকক সিমিলিয়া মিনিস্টার ব মনি সাই রহলো চা খাতা বরক হনাই ওয়েলফেয়ার নি বরক চা খা হনাই মিনিস্টার সাই রহলো আনো নিজে ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট নি মিনিস্টার হামনাই হিনি চাও গলাখাই পুইলা থাংপ্রকে জন্য মনি সাই রহর আবো মিনিস্টার অঙ্ক ওয়েলফেয়ার রক যা খাতা হিনি মনি সাই রহর ই হামনাই নংনি রাং নংনি ফান ছকবাই যাক হিনি চাও
Aboni pore jeng tai charbar thangka amon pore saw I secretary phaijak secretary bai jeng mal ang malai nai ang kok sanai hinai amon pore director nor phaika director saw application dik lang di hinai kintu application riman pore bosungno kuno fol solution phunu gya Angke us kango jeng phai kok sapaika director bai bobini kok bangsa sai tongo bini ATM card se ana ya phari ro ani rangkari da mano minister samatei norok anau samung khai di hino norok ani ATM card ya phari kangka ang rang norok rangkari da mano hne obo tamu ba solution ni kok sadi Nor tamuan sub tabu ki abo tribal affairs ni minister boni daro dostong naki oron director ni minister ni false tongo minister jodi no kok nari maya welfare no kok nari maya borok jahato boro tabu jonowaisa kai belai tong belai tong jonowaisa belai tong kenor bobo hai wan su gobi kinor no thungi tong man daklai yes obviously jono borok thungi tong o maike student upor harassment khai tong are student para ni para hasal mani kebu bolong bising yang para area ni borok sal burum phayo salo ji 500 টাকা গাড়ি ভাড়া থানি পাই ke sung sal busu o maike phaile nai e nijini hasteo se amti problem khlai jagi tong are arang ba jono central ro pori di ni scholarship ri rekha ke abo sung orang sini manthai sini right tong obno sung sanani sung illegal babi khlaiya ro illegal babi khlaiya kuno fake document ya kuno fake income certificate ya ke sangi tono oma heke borok fake ro ni sai tong khaba oma haita ke borok ni abo false tong minister amno kisa nainan nango kora nozor ke nainan nango ekate kaisa ang request khayo media ni through theke ke sini tiprani all district go 8 district ni bisingo protected district go tribal welfare ni kaisa motongo doctor tongo o doctor wansa rongmang no asuk rijak ga wansa rok tam khai sini tipra sini student no kagos potro somoy mote naregia rok arpore office thanga hangale serious ke naya rok omahai rok bese ka denke kaisa grand riata ko orobu same অবস্থা ne sin joint director bu chini kono khana na naya behavior behavior of rabli boni behavior of rabli ke sau chop hini man se tori solution ni kok saya tam problem bahai ki solution nang nai ab saya adino sung kok sala kya bo boni je sati simi sai tang mo hai khai di hai khlai di moni imti issue technical issue mang se phunu ko khorok sa khorong nai ni issue khana but all student ni to issue ya le oma hai ke sini student ko college ang kono amti fake kri ke joto na message phe ja tabo goro 5 ta college ni hai student tongo ke anggo joto na representative tongo norong interview nai mano sung bidasagar ni raipur ni college tai bu tongo ton moi college rok nei tai bu tongo kai khaklai borok yang তিনি তালারি মানে সব না নাসিকে তিনি তালারি sung sedaka orni department rong no arpore borok department rok control khaimia kaham ke service rimeyan borok public servant ka public no se kam ke servant khai di tangile borok student ni por harassment khai kaisa student phai ka ke bo siangi phai ka nung kaisa kam ke bujogi ro hodita ke borok ni behavior se roughly phai ka student no domok dos ki koto kisu borok ni kok samar rok ma haya ke nono government tang ro rang riton ba totally director ham jikara nono tang rang riton ba ro non to public no servant service ridi ne nono salary riton ble ke borok sabono a sabano tam nok sung chini chanmong chini tribal welfare minister sarno sung request khayo sung chini I problem no immediately chono angko rang no dakti ke clear khlaine chono rinang thung hai ke chini semester jotoni ko sapai jak tabok sung third semester na nangi tongo ka ankle sung judi chono rang rimai angke chini pura career loss jotoni career সমস্ত মিনিস্টার ট্রাভেল ফানি মিনিস্টার এবাকা ট্রাভেল ফানি ডাইরেক্টর থেকে না নি তালা কি ফুলজনা না khologia tala ri tonne omai kin toni ne ke tini busung oro je suk je bisingo anga mukhlaika slogan rika but borok kono fai responder faiya বুঝিকদে ke abo borok sana harassment khai ton nang nichoi sapai di dini judi student ro ase kobangma phaika ase college ni phaika arpore oro sung slogan rakha nok bising habai borok nichoi officer phai sungbai kok sana nango ke tangi chaya ba that means borok rang saja khaisi rang sa winai oma heki to news no বুঝিকদে salaya bosor no high scholarship no ka Bindra Vivek BEd College ni sunggo school gai khabar date buksong khadojak lukurok ni khorang khanabai khina norok tabok tripura hao haste hapang ni bakhati borok kha ni sai tango tai haste ni lukurok manya sebok khainyak bo nini BEd khaijak rok TRBT JRBT rok maya ni tong mayo tai chakri khainyak bo baksa promotion manya baksa ba
tam thanai borni manani je man bantarok manya abahi khei lukurok nok manak lainnya maya bata manak lainnya maya abahi manya bai koplong hasteo kerong raja abahi sal brum bolai mung tok lai mung abahi kaisa halok tabuk edisini jagabo seglai tongo borok abahi jorogino sal brum ni kok ma tuina lom basak phair nei khanabo phajai ni kok kasere or basiwana jotna habai joran ko pandana hamjagi nai toma bagai